ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇସିଏସ୍ ଟିପ୍ସରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସି ତରଫରୁ ତାର ଯାହା ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏସ୍ଏଫଏସ୍ ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟର ସବୁର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ତାର ସେ ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ତ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନ ଥିଲା ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରୁଥିଲା କି ପ୍ରିଲିମ ଥିଲା ମେନ୍ ଥିଲା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସିଲେକ୍ସନ ଦଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରିଛି କି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏକ୍ସାମ କରିଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମ ହିଁ କରିଛି। ତ ଯୋଉଟା ବହୁତ ମାନେ ମୋ ମତରେ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ କମ ଟାଇମ ଭିତରେ ଏକ୍ସାମ ଟି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଇଭିନିଂ ରେ ପାଖାପାଖି 8:30 ରେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ସେସନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଥିବ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ ନ ରୁହେ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା କି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟର କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ରହିବ ତାପରେ। ତ ଯେମିତି କି ଅଲରେଡି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ ଆଇ ବଟନ ଉପରେ ଭିଜିଟ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ରହିବ ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଜବ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଷ୍ଟେପ ଦେଇକି ଯିବେ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କଥା କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉ ରହିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମ ବା ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରିଲିମ ନାମ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ 100 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ ରହିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 6ଟା ସେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜିଏସ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା। ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ ହଉଥିଲା ହବ 3ରୁ 4ଟା ସିଫ୍ଟ ଏକ୍ସାମ କରେଇ ପାରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହାତରେ ରଖିକି ବି କରେଇ ପାରେ। ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ୱାର୍କଲୋଡ ହେଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦିନକୁ 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ କରିବ ତ ଅନଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ହବାର ମୋଷ୍ଟ ଚାନ୍ସେସ ରହୁଛି, କାରଣ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ହିସାବରେ ହିଁ ସେ ରଖିଛି। ଫର୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଓଏମଆର ବେସିସରେ ହବ କି ସିବିଆରଆଇ ବେସିସରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଅନଲାଇନ ମୋଡରେ ହିଁ ରହିବ। ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜିଏସ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜିଏସ୍ ରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂଲିଶ ରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡିଆ ରୁ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ରୁ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇପରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 100 ମାର୍କ ରହିବ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି କଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର 50ଟା ମାନେ 50 ମାର୍କ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ 5ରୁ 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ତା ଦେହରୁ ଆପଣ କରିବେ 1 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ମିଳିବ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଡାଉଟ ରହିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। କି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ମୋର ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ କି ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଆସେ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କମ୍ପାଇଲ କରିକି ଗୋଟେ ହିଁ ଭିଡିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓଭରଅଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ କି ହଁ ଏଇ ଟାଇପ ର ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ ଡରିବାର ନାହିଁ ମତେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା କି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଆର 2ଟା ଷ୍ଟେଜ ରହିବ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କୁ ଆସିଯିବ। ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଡିଭି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜିଏସ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜନିଂ ସେକ୍ସନ କୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଜିଏସ୍ ର ୱେଟେଜ ଟା ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କ କରିଦେଇଛି। ତ ଜିଏସ୍ ର ୱେଟେଜ ଏ ଜାଗାରେ ବଢେଇଛି ଏବଂ ଓଡିଆର ୱେଟେଜ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କମେଇକି 15 ମାର୍କ ହିଁ ରଖିଛି। ହେଲା, ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଆର ଯୋଉ ରହିଲା କି ଫରେଷ୍ଟର ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟବଳ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟର ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ନୁହଁ। ହେଲା, ତ ଇଏ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ। ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ କଥା ଦେଖିବା। ସିଲାବସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ମାନେ ଡାଉଟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଲା କି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ କୁ ନେଇକି, ଆଉ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି କଟ ଅଫ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଅଲ ଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ ଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଡାଉଟ ରହୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। এই জায়গায় ଗୋଟେ পয়েন্ট ଦେଇଛି, ফর দ্য সিলেকশন অফ দ্য পোস্ট অফ জুনিয়র আসিস্ট্যান্টস ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু চুজ দেয়ার ডিস্ট্রিক্ট টু হুইচ দে বিলং in addition to choice of the district for the test at the time of a submission of online application. No change of a district for this post will be allowed under any circumstance after the submission of online.
तो ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବେ ତ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ସ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ, ସିଲେକ୍ସନ ରହିବ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ଉପର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଫର ଦ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆରଆଇ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଆରଆଇ ଅମିନ ଏସଏଫଏସ୍ candidate will exercise their order of a preference for the available district and separate notice of this regard will be issued in due course। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ କରିବେ କି ଯୋଉ ରହିଲା କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଦେବେ, ମତେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆରଆଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଦେବେ। ଏହା ପରେ ଫର୍ଦର ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଆସିବ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବି ଆଡ ହେଇପାରେ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବି ଆଡ ହେଇପାରେ, ସେଇଟାକୁ ବି ଟିକେ ନଜରରେ ରଖିଥିବେ, ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏଥି ଉପରେ। ଡିଟେଲ ସିଲାବସ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା କି ଆରଆଇ ଏଆରଆଇ ଅମିନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଲାବସ ରହିବ 6ଟା ସେକ୍ସନ ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ଆସେ, ଜିକେ ଆସିବ, ଜିକେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଇନ ଓଡିଶା ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁ ଆସିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକ୍ସ, ସିଭିକ୍ସ, ଅନର ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୱିଥ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର, कंट्री एंड कैपिटल, इंपोर्टेंट डेट रहिला, करंट अफेयर्स रहिला, स्पोर्ट्स रहिला, अपकमिंग इवेंट्स, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोटा कि रहउची करंट अफेयर रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपनकर एबे रिसेंट जो के4 मिसाइल रो टेस्ट ହେଇची तो सेटा आपनकर को टाइप रो मिसाइल ए टाइप रो जस्ट गोटे एग्जांपल देई कर देले। एबे आपनकर कॉन्फ्लिक्ट चली, कॉन्फ्लिक्ट को नै क्वेश्चन आसी पारे। बांग्लादेश आपनकर बांग्लादेश पाकिस्तान रो जो आपनकर इंपैक्ट जो आपनकर पैक्ट साइन करछन ता रिगार्डिंग क्वेश्चन आसी पारे हैला। एबे रूस यूक्रेन तो पूरा घुमाट ऊपर रहला, ता पर भी क्वेश्चन आसी पारे, चाइना ऊपर भी क्वेश्चन आसी पारे। तो ये जो हमरो देखिबे नेबरिंग कंट्री गुटे भलसे देखि जाइथबे, तारो जहा जहा करंट अफेयर हम से रिलेटेड होची, रूसिया और भारत रिलेशनशिप केमती कोन रहिছে बाकी एत डीप को जिबानी, ओवरऑल आपन के देखि जाइथबे तो से रिगार्डिंग आपनकर क्वेश्चन देखिबा को मिलबो एग्जाम रे। देन रहिला कि मैथ रो चिरा चरित्र कथा भाई, एई सब ही तार सेक्शन रहउची और एई सेक्शन ही आपनकर क्वेश्चन आसुची। कोन कोन रहउची देखंतो, नंबर सिस्टम रहिला, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब्स, क्यूब रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ट्रेड एंड टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो रहिला कि 17-18 चैप्टर बा 18-19 चैप्टर रहिला, तो आदिर आपनकर सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर होच कोटा, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो परसेंटेज आपण जदी कंप्लीट हैला, परसेंटेज रे आपण आसीबो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आसीबो, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आसीबो। ये आपनकर सेही तुही ओइटे देखिबे आपनकर गोटे चैप्टर आपनकर 4 ରୁ 5टा क्वेश्चन आसी जिवो। ता माने आपनको भलसे परसेंटेज सारिबार अछि हैला, पूरा डीप लेवल आपनको परसेंटेज सारिबार अछि। परसेंटेज पय मोटे आई बटन लिंक दे देबी, से वीडियो का आपण माने ओवरऑल देखि नियंतु, आपनको सब डाउट क्लियर हे जिवो से रिगार्डिंग हैला। मैथ पर आपनकर आसिला कि ओडिया, ओडिया रहुची आपनकर 15 मार्क रहे बोधे। पदर प्रकार भेद, विपरीत शब्द, प्रतिशब्द, वाक्यर प्रकार भेद, शुद्ध अशुद्ध, उपसर्ग, रूढ़ी और लोकवाणी, अवय क्रिया, सर्वनाम, कृदंत संधि, ये रहुची ओडिया रो ग्रामर सेक्शन हैला। तापर आपनकर आउ किछि मते ऐड हेई पारे, बाकी एया को रखी आपन निजर सिलेबस प्रिपेयर करिके प्रिपरेशन आरंभ करतु। इंग्लिश रहिला सेंटेंस अरेंजमेंट, आपन देइथिबो कि गोटे प्रॉपर सेंटेंस बनेबार अछि विथ माने accurate कोन माने विथ मीनिंगफुल सेंटेंस बनेबार अछि। आर्टिकल रहिला नाउन एंड प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, पंक्चुएशन। देखो प्रीपोजिशन कंजक्शन ये दीटा रो आपनकर क्वेश्चन आसीबा कथा आसीबो 2 मार्क आपन आखि मुजे प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड आर्टिकल। ये जो तीनटा सेक्शन रहिला 3 मार्क रो आपन एनी हाउ क्वेश्चन आसीबा कथा आसीबो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम एंटोनिम ये देरो क्वेश्चन रहिला। एरर फाइंड आउट रहिला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहिला, इडियम्स एंड फ्रेजेस रहिला, कंप्रेहेंशन। देखो ए थरो मे बी कंप्रेहेंशन न आसी पारे, किंतु आपनकर फिलर एंड टेंस रो क्वेश्चन आसीबा कथा आसीबो हैला। तो ये रहुची कंप्रेहेंशन पय आपन कोन करिवे कि वेबसाइट को विजिट करतो हैला। वेबसाइट रे आपनकर इंटरनेट को विजिट करिवे, जे कोनसी मार देबे कि इंग्लिश कंप्रेहेंशन फॉर ग्रुप सी पोस्ट या ग्रुप बी पोस्ट, जहां भी कंप्रेहेंशन आसीबो ताको आपन प्रैक्टिस करिवे, देन सी आपन वन टाइप होई गेला। आपण चैप्टर वाइज मु आपण जो रहले कि आर्टिकल, आर्टिकल रो आपण चैप्टर वाइज 30 या 40 एमसीक्यू को आपण कोन करिवे प्रैक्टिस करिवे। नाउन प्रोनाउन हैला, प्रीपोजिशन हैला, कंजक्शन रहिला,
ये सब होची आपन सेक्शन जो कि आपन क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची तो आपन को कोन करिया पड़िबो कि डीप लेवल रे एबे ठरो ही आपन को प्रिपरेशन करबा को पड़िबो चैप्टर वाइज आपन 20 रु 30 टा क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करंतु बस वेबसाइट को विजिट करिवे नॉर्मल मारी चलिबा आपन हे जिवो ता रीजनिंग तो रीजनिंग रा आपनकर सिलेक्स रहिला सिटिंग अरेंजमेंट रहिला ब्लड रिलेशन रहिला कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज नंबर सीरीज ऑर्डर एंड रैंकिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ये होची आपन बेसिक जिंस ता सहित आपन ऐड करि परिबे आपनकर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन मध्य ऐड करि परिबे बेसिक कंप्यूटर रे आपनकर रहिला कि एमएस वर्ड एमएस एक्सेल जोडा कि हम कहूचे सॉरी बेसिक कंप्यूटर आपन सिस्टम रिलेटेड रहिबो हिम बेसिक जिंस इनपुट आउटपुट रहिला तापरे ऑपरेटिंग सिस्टम गुडा रहिला हैला प्रोसेसिंग आगुडा सीपीयू पीपीयू एगुडा सब तादे रहिबो तापरे एमएस विंडोज रहिला ऑफिस सॉफ्टवेयर रहिला वर्ड प्रोसेसिंग एक्सेल रहिला पावर पॉइंट एमएस एक्सेस एमएस प्रोसेसिंग माने एमएस वर्ड हैला नेटवर्किंग कांसेप्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट एंड वायरस ये रहिला आपनकर कंप्यूटर रो सेक्शन हैला तो एक्चुअली आपनकर दी जनकर जदि आमे देखिबा कि फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड आउ एक्साइज कनेस्टेबल आर भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहिबो आपन को डिपेंड करिवो कि केवल क्वेश्चन लेवल ऊपर कोन कहले डिपेंड करिवो कि आपनकर क्वेश्चन लेवल ऊपर आपन देखिबे कि आरआई एआरआई अमिनो एथरे क्वेश्चन लेवल टिके हार्ड आसिला बेले फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कनेस्टेबल एथि टिके as compared to क्वेश्चन लो आसियो बट चैप्टर होची से आपन को एग्जामिनर पचार दबो कि माने कर 20% ऑफ 20% ऑफ 90 केते हो ये क्वेश्चन आपन देखिबा को मिलबो तो ताको आपन कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस रे आपनकर एआरआई अमिन ताको पचारिबो क्वेश्चन डिफरेंस होची एथि आउ किछ नै तार भी सिलेबस शेयर रहला ए गुडा को मो जो रहला कि कंप्लीट सिलेबस रो पैटर्न म आपन को टेलीग्राम रे शेयर कर रखिबी तो टेलीग्राम चैनल होची आईसीएस टिप्स तो काइंडली टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु यार पीडीएफ आपन से जगह मिल जिवो जदि आपण माने फर्स्ट टाइम पई विजिट करछो आ गुटे कथा कि आपन को बेस्ट बुक रेकमेंड करिवार अछि देखंतु इंपोर्टेंट बुक गुडा को मु डिस्क्रिप्शन लिंक रे यार सजेशन देई देबी आपण मन ताको परचेस करि परिबे आ बुक लिस्ट कहबी कि ए जगह रे नोट करियंतु बेस्ट बुक लिस्ट मैथ पई आपण माने सजेस्ट करि परिबे क्वांटिटी एप्टीट्यूड को हैला क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपण पई बेस्ट रहिबो नले किरण पब्लिकेशन भी जे कोनसी बुक को परचेस करि परिबे जेहेतु आपण कॉम्पिटिटिव ପାଇଁ प्रिपरेशन करछन्ती क्वांटिटी एप्टीट्यूड केवल हिजो आपनकर ओडिसा बेसिस रे तो एटा आपनकर मो मत अनुसार रहिबो कि हम किरण पब्लिकेशन ही परचेस करि नियंतु हैला कारण एबे नुवा भी पैटर्न क्वेश्चन आसुची रीजनिंग ପାଇଁ କିଛି कोनसी बुक परचेस करि आवश्यक नाही नेट ही बा यूट्यूब रे आपण प्रिपरेशन करन बेसी କିଛି क्वेश्चन एते चैप्टर बेसी आसीबा नाही 10-15 मार्क ही आसीबार अछि कंप्यूटर ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରିଆଣ୍ଟର ବୁକ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ कंप्यूटर ବୁକ୍ କିଣନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସି किंबा ओ डबल एसी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रिपरेशन करतो सेटा अपन पय बहुत ही भलो रहइबो तापर इंग्लिश पय आपनकर केडी पब्लिकेशन रो आपनकर पारामाउंट रो आपनकर वॉल्यूम 1 को परचेस करि परिबे नचे जनरल इंग्लिश को रही सेटा बहुत ही सिंपल अछि हला तो मु ताको रेकमेंड करछु मु निजे मध्यम प्रिपरेशन करछु बहुत बढ़िया अछि आपन माने अंडरस्टैंडिंग पय बहुत भलो रहइबो जनरल इंग्लिश को मु आपन रेकमेंड करथि ओडिसा जीके बहुत पिलांकर इंटरेस्ट अछि पढिबार तो ओडिसा जीके पय आपनकर बुक मु सजेस्ट करिवि जदि तो नो योर स्टेट ओडिसा तो तार ही बुक मु आपन को शेयर कर देबी तो सेटा गोटे भलो बुक अछि तो आपन को ओडिसा जीके रो कोनोसी भी डाउट रहिबो नाही हला ओडिया पय तो सारस्वत मो मतरे वन ऑफ द बेस्ट बुक हला सारस्वत ही परचेस करि परिबे तो ये थिला आपनकर ओवरऑल गोटे वीडियो जोतर की कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस एतरा हम डिस्कशन कले जदि वीडियो भल लागिथ वीडियो लाइक करिवे समस्त शेयर करिवे फर्स्ट टाइम पे जे चैनल को विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद तो